Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan slot Sejam Bersama Alumni atau dalam bahasa mudahnya kita panggil SEBA. Untuk makluman penonton semua, SEBA merupakan sebuah program untuk kita bertemu bual, mengenali serta lebih merapati alumni-alumni Universiti Putra Malaysia yang telah mengatur ataupun menyebarkan sayapnya di Malaysia maupun di luar negara. Baiklah, pada kali ini kami membuka tirai 2024 dengan seorang alumni yang sangat berkaliber, sangat berjaya boleh saya kata, sangat cekal dalam dunia keusahawanan. Beliau bernama Encik Muhammad Sabrie bin Muhammad Salleh ataupun nama komersialnya Sabrie. Ya, kami mengenali Tuan Sabrie ni Cik Sabrie Salleh. Kami syok pamukan aja. Tapi beliau merupakan seorang yang sangat positif, sangat ceria, dan kalau bercakap dengan Cik Sabrie ni, orang kata we have positive vibes to talk to. Okey, beliau merupakan alumni kelas 2009, Bachelor Perakaunan, semestinya daripada Sekolah Perniagaan Ekonomi, SPE sekarang. Dulu fakulti kan Cik Sabrie? Fakulti Ekonomi. Okey, baiklah, beliau juga merupakan, ini tak lain tak bukan, mesti dulu Cik Sabrie popular kan? Sebab beliau merupakan Yang DiPertua Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2007 sehingga 2008. Beliau juga merupakan pengurusi MPK Kolej Pendeta Za'ba. Kepada adik-adik yang menonton podcast ini, sekiranya anda daripada Kolej KPZ, mohon berbangga. Sebab ini alumni anda. Dan beliau juga aktif dalam kelab persatuan semestinya. Dan Tuan Sabrie juga pernah menyertai kelab Aikido. Betul. Masa dulu di PM kita ada kelab Aikido. Masih ada lagi ke sekarang? Saya tak rasa ada sekarang. Tapi saya search juga Aikido ni yang dia jenis seni mempertahankan diri yang macam mana? Ya, yang ada dulu satu aktor nama dia Steven Seagal. Jadi dia baling orang lah. Sebab dia lagi kecil, lagi senang nak baling. Dia macam judo. Oh, okey. Okey, itu menarik. Nanti kita kupas lagi. Okey, baiklah. Untuk pengalaman industri beliau, saya mempunyai biodata yang sangat panjang di sini, tuan-puan. Pengalaman industri beliau bermula daripada tahun 2012 sebagai pengarah urusan food artist Sendian Berhad. Kemudian beliau merupakan CEO Rendang Manfakat Sendian Berhad. Kemudian sekarang ini beliau merupakan pengasas bersama dan CEO peopleworks.ai dan juga ketua pegawai bahagian kewangan. Dan sekarang ini sebenarnya bersama dengan saya segan sebenarnya. Saya ni biasa-biasa je kat UPM. Tapi beliau merupakan Ahli Lembaga Pengarah Universiti Putra Malaysia. Sangat muda. Terima kasih Cik Sabrie sudi menerima jemputan kami di Pusat Perhubungan Alumni dan juga bersama dengan kami untuk menemu bual Cik Sabrie pada hari ini. Cik Sabrie sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sebab sudi jemput saya pada hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang ada. Betul Cik Sabrie. Sebab melihat pada biodata Cik Sabrie, terlalu banyak soalan saya boleh katakan sekarang bermain di minda saya untuk bertanya dengan Cik Sabrie. Okey, baiklah. Boleh kita ke sesi borak santai kita pada hari ini, Cik Sabrie? Silakan. Okey, semestinya soalan pertama kami lah kepada alumni kan. Bagaimana kehidupan alumni itu di kampus? Sama ada mencabar ataupun paling riang, paling suka, ataupun ada juga alumni yang berkongsi dengan kami. Pengalaman di UPM bukan pengalaman yang sangat menceriakan tapi sangat mencabar diri dia. Bagaimana pula dengan Cik Sabrie? Pengalaman Cik Sabrie, adakah UPM ini pilihan pertama? Ataupun Cik Sabrie memang ingin menjadikan ini pilihan yang okey, asalkan ada degree? Atau bagaimana? Okay, very interesting question. Saya rasa seronok bila Pn Aida mention yang kita nak kita diskusi dan juga ada question yang agak ni kan. So tak apa, lagi the more critical the questions the better sebab Betul. Kita ni universiti, jadi kita mesti melambangkan soalan-soalan yang agak menarik Betul. untuk dikupas. Pengalaman saya semasa di UPM, saya boleh katakan sangat warna-warni, menarik. Bukan warna-warni rainbow, no, warna-warni yang menarik. Nak kata apa, di sinilah juga saya jumpa saya punya isteri. Saya ingat lagi yang nak buka lebih menarik lah, stories lagi menarik dari fakta kan. Mata bertentang mata tu, masa time first year, orientasi, saya jadi MC, dia jadi MC. Berdua bersebelahan-sebelahan antara satu sama lain. Betul-betul. Bersama satu sama lain, baru berjumpa masuk orientasi. Kemudian
takdir, dia taklah takdir pun sebab dah kawan kan. Dia jadi setiausaha MPK Kolej KPZ, saya Presiden MPK Kolej KPZ. Ya Allah, menariknya cerita Cik Sabrie ni. Boleh kita kupas lanjut lepas ni? Dia Bachelor Perakaunan di fakulti yang sama. Jadi nak kata apa, classmates and everything. So sampailah sekarang So nak kata apa di sini tempat bertemu jodoh. Tapi di sini juga tempat di mana saya belajar banyak, boleh kata I call it shortcut kepada kepimpinan. I think platform yang ada di IPTA, especially macam UPM, dia MPK, MPP, Kelab Persatuan, dia memberikan satu peluang yang sangat besar kepada siapa yang mengambilnya. Bukannya peluang besar daripada segi ada, tetapi siapa yang mengambilnya untuk mendapatkan banyak shortcuts untuk you bersedia masuk ke ranjau kehidupan. Contohnya semasa di MPK, dulu MPM nama dia, Majlis Tertinggi Mahasiswa kan. Zaman saya pun MPM kan. Sekarang saya pergi MPK. Masa time tu boleh kata daripada segi banyaklah kita belajar tentang organizational politics and everything. Tak adalah politik kan. Betul. Tapi once bila you go into Majlis Perwakilan Pelajar pula, then you learn student politics. Tapi from there I remember sebab masa time MPP tu saya salah seorang ahli dalam kita punya Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan. Saya tak pasti masih ada lagi, saya rasa ada. Ada kan? Masih ada. So dia punya chair adalah Timbalan Perdana Menteri. I remember at that time saya bentangkan satu paper mengenai paper ekonomi. So kad diskaun pelajar. So we were fighting for that. So masa time tu it was Datuk Seri Najib was the Timbalan Perdana Menteri. So I remember because I presented quite well. To cut the story short, immediately after the meeting, Sam Darby punya CEO came to me and say, what are your plans for after you graduate? So cakap dia, I have no plans yet. Take my card, join me. Nak kata apa, what I'm trying to say is that universiti kita, bila kita pilih untuk mengambil peluang yang ada di depan mata, sebab memang universiti mandate kita adalah untuk berikan peluang kepada pelajar untuk flourish. Jadi kalau kita betul-betul ambil peluang tu, banyak yang kita boleh dapat. Dan saya telah dapat banyak lah. Jadi kena berbakti semula lah kepada UPM. Jadi ni salah satu lah. Banyak lagi cerita kita boleh kupas. Betul. Tapi daripada love life to career, everything is here lah. Oh yelah kan. Daripada kita bertemu jodoh, saya rasa bukan Cik Sabrie seorang je yang bertemu jodoh kat sini. Ramai. Mostly alumni kami temu bual, kami berjumpa. Betul. Daripada zaman Kolej Pertanian lah kan. Memang mesti berjumpa jodoh yang kekal sehingga hari ni di UPM. Betul. Masih ada. Tapi Cik Sabrie punya jodohnya memang lama daripada first year kan. Betul. Tapi memang bertaut daripada first year juga Cik Sabrie. First year. Ialah setia lah kita kan. Betul lah tu kan. Sekarang ni je macam-macam kes kat luar sana. Okey, baiklah Cik Sabrie. Cik Sabrie, saya terpanggil bila Cik Sabrie kata kepimpinan adalah kepada orang yang mengambilnya. So people who take the chances. Jadi, adakah bidang keusahawanan ni adalah antara juga peluang Cik Sabrie ambil ketika Cik Sabrie berada di universiti sambil belajar Bachelor Perakaunan? Very good question. I come from a family of keluarga saya. Ayah saya dalam private sector. Tetapi saya punya late grandfather, atuk saya, arwah atuk, adalah orang politik. Jadi memang sebenarnya nak kata apa, natijah tengok dunia politik tu dari kecil. Jadi semasa saya decide untuk ambil Bachelor Perakaunan semasa dekat matrikulasi, my first choice is UPM now. My first choice is UPM. I got UPM. And to make it more trivial, saya pelajar sains fizikal. So saya dekat matrikulasi saya bukan pelajar perakaunan. Saya sains fizikal. My CGPA was 3.88. 3.88. Saya punya lecturer time tu marah saya. Dia kata, kenapa you tak ambil engineering? Betul. Kenapa you pergi account? Kenapa tak daripada awal you ambil account? Sebab typical kan kalau kita dah 3.75 ke atas, medic and engineering is the first choice. Betul, exactly. Kan? You learn about physics, chemistry. Suddenly you go into accounting, which is arts. So
The reason why I go into arts sebab one of the things that saya telah membeli idea ayah saya adalah untuk go into business. Sejak kecil saya pernah ingat saya baca buku Doraemon. Umur 7 tahun. Saya dipaksa untuk baca buku Richard Branson punya biografi yang Virgin Airlines tu. At the age of 7? Yes, and I had to write a summary. So I hated that book. But thanks to my kepada ayah, nak kata apa, that's where I start to understand. So one thing that I know kalau masuk dalam business ni, salah satu perkara yang paling penting adalah kita tak boleh buta nombor. Buta nombor bukan buta nombor tak boleh buat matematik, tetapi financially illiterate. Financially illiterate means that kita tak boleh baca accounts. So and we don't know how people maneuver. So nak kata apa, saya fikir pada diri saya, saya decide untuk ambil Bachelor Perkawanan and saya ambil UPM because I wanted the university lah. So alhamdulillah dapat, and from there that's where I understand that UPM also ada banyak lagi benda yang lain untuk join so I take it from there lah. That's where I go kan. I hope I answered your question. Takut terlampau meleret saya cakap. It's okay. Okay. Sebab I think yelah, saya memang terkesan bila Cik Sabrie kata kepimpinan adalah pada orang yang memang mengambilnya. Like people will take opportunity for whatever dibentangkan kepadanya. Betul. So that dia akan buat most shortcut ever lah dalam dia punya hidup kan. Betul. Okay, baik Cik Sabrie. Kita jam itu keusahawanan. Cik Sabrie seorang usahawan yang saya rasa saya rasa seorang usahawan akan ada 2-3 business with him in life. Okay, saya nak tanya Cik Sabrie bermula dalam bidang usahawanan ini sedari bachelor ataupun sejurus selepas graduate? No, I tak start di universiti. So kita ada kelab keusahawanan. Betul. Saya ada join sikit-sikit. Seronok tengok kawan-kawan. I remembered. Saya inspired dengan pelajar yang dapat buat bisnes semasa universiti during my time lah. I remembered kawan kita nama dia Fadli, dia Presiden Kolej 10. Saya ingat bila kita pergi ke mana-mana antara Presiden Kolej kita root tour kan, dia paling banyak duit kan? Bila dia pergi cucuk ATM dia kan, duit dia keluar banyak. Jadi dia buat bisnes, buat apa construction lah, cucuk best dia ni kan. Tapi I did not start at that time because at that time saya masih tengah tanya soalan. Saya nak pergi two roads. Dia macam ada satu pantun ni, two roads diverge in a yellow wood. Kan? So antara betul-betul masuk into politics or to go into politics, which is go into corporate career and then go into politics, ataupun totally go into business. So after graduating, saya decide that saya nak go into business. One of the reason is sebab saya rasa that bila kita buat business, saya boleh dictate how I want it to be. Betul. So if you go into politics, then you have to so many maneuvering. So nak kata apa, saya decide I want to go into business. So once I go into business, I decide bukan terus untuk join business. Saya pilih, saya masuk venture capital. Venture capital adalah dalam bahasa Melayu modal teroka. So anak syarikat MOF, Malaysia Venture Capital Management Berhad. So MEFCAP. MEFCAP ni kalau antara orang dalam technology company saya akan kenal MEFCAP lah. So I remember at that time, masa saya masuk, the CEO was Datuk Husni Saleh. Dia jadi CEO Teraju, yang first Teraju ni CEO. Before that he was in there. So dia tanya kat saya, so Sabrie, why do you choose FCAT? Why do you come here? Why do you want to be here? So saya cakap dia, I want to be an entrepreneur. Dia cakap, if you want to be an entrepreneur, you shouldn't be here, you should be outside. Because here we are wearing the investor hat. Maksudnya kat sini kita ni kutuk. Dia cakap saya, dekat sini kita kutuk semua business plan yang sampai. Kita analyse, kita cakap it doesn't work and everything like that, and then we decide to put our money in. Tapi dia kata lain apabila kita menjadi usahawan. So dia kata if you want to be an investor, you stay here. So saya decide lepas 6 months after that kita dah buat some deals, kita di-invest in one of the German companies or what not kan. Then I decide tak nak, I really want to go into business. So saya stop dan saya buat benda yang salah satu orang yang saya teringat lagi tanya saya masa time dekat that company.
Dia tanya, so Sabrie, you berhenti, you nak buat apa? You buat burger Tu yang buat burger macam ni, dia cakap. Mak saya pun furious. Dia kata, you learn accounting, dah pergi, you supposed to go into investment banking ke apa kan. Dia kata, dan macam my wife sekarang ni, she went into private equity, and then she's into property investment, into corporate career. So nak kata apa, it's a much more lucrative career lah. So saya pula tiba-tiba nak masuk into F&B, tapi yang burger yang buat gerai tu. So nak kata apa, everyone was like, are you sure? Sampai saya punya senior vice president jumpa saya personally and you know, is it something you want to do? Tapi I think at the end, if we relate balik kepada keusahawanan, jiwa usahawan ni adalah apabila kita ada passion dan kita betul-betul tahu yang kita akan mengambil tanggungjawab kepada semua keputusan yang kita ambil, tak kisah bila benda tu menjadi atau tak menjadi. Betul. So it's a risk that we have to take. So itulah di mana I think I boleh kupas lagi ni pasal ni sebab ada one of the soalan tanya macam, adakah usahawan tu jenis yang perlukan gaji? Ya, betul. The usahawan ni, yang saya tengok kawan saya berjaya lah, yang betul-betul berjaya dan ni kan, usahawan dia tak ada mentality bila dia tengok allowance dia 1,500, dia kata lepas 6 bulan dia kata dia quit. Dia tak ada tengok bahagian tu. Dia tengok pada dia punya impian dia. Dia tak ada duit pun selama 6 bulan, setahun, 2 tahun. Dia akan go on until dia dapat. So the best entrepreneurs are usually people who, it's not about dia punya security. Betul. It is about dia punya dreams. Yes. So it's different. The motivation is very different. Betul. Sangat berbeza. Itulah yang boleh bagi some input dekat bahagian tadi tu, yang when it comes to usahawan punya mindset tu. Betul. I guess I agree with you, Cik Sabrie, sebab most entrepreneur dia akan, regardless of challenges yang dia datang dekat dia, keep on coming because of the dream that he want to live with, dia akan keep on carry on. Yes, correct. Okay, Cik Sabrie. Sebenarnya bila Cik Sabrie kata burger tu, actually kalau zaman dulu, kalau penonton, kalau adik-adik generasi baru, jual burger tepi jalan is another option for our career sebenarnya. It's not zaman tu tak ada Grab kan. Masa tu tak ada Grab, tak ada Panda, tak ada apa. Is an option lain. Maksudnya tak expect a degree holder to make burger lah sebenarnya. But sekarang, because we live on option, kita living in a very harder world, especially after COVID dan sebagainya, kita akan buat 2-3 kerja dalam semasa. Creative world. Yeah. Very creative world. It's very creative sekarang. Betul. Macam-macam idea muncul lepas COVID ni. Okay, baik Cik Sabrie. Soalan seterusnya. Saya yakin dan percaya setiap usahawan akan melalui satu fasa yang sangat susah ataupun the lowest point of his life. So I believe Cik Sabrie pun ada. If Cik Sabrie nak kongsikan. Sebab saya sebenarnya ada baca your WordPress. Oh, okay. Actually, dah lama dah rasanya Cik Sabrie tak update. 2014 ni 15 dulu zaman macam dulu tu. orang baca blog during my time. Sekarang orang baca Facebook. Sekarang lepas tu sekarang ni the younger generation tengok kita punya TikTok. TikTok. So I think kita relevant kan ni lah. Okay, kalau anggaplah tuan adik-adik, kalau adik-adik nak tahu pasal WordPress, anggaplah macam TikTok punya live ke apa, kita journaling. Journaling. Yes. Okay. So dalam tu Cik Sabrie ada mention about how you frustrated, and it is not because of salah sesiapa. It's just your business is growing so rapid, is it? So Cik Sabrie boleh ceritakan how you cope with that situation and how you come back alive again after that. Come back alive. I like that word. I think that's a very good word. Pn Aida, when you talk about come back alive, you know, every single usahawan, dia akan ada dia punya up and down. Dia doesn't stop. Nak kata apa, if kita rasakan yang kita masuk bisnes ni, it's a path yang macam apa? Straight line lah. Apa kata? Linear kan? Dia tak. Dia macam ni. Kadang-kadang dia jatuh ke bawah lagi. And I think kalau kita ni usahawan first generation, generasi pertama dalam keluarga, kita maksudnya antara adik-beradik dan keluarga kita, tak ada yang buat bisnes kita saja yang start kan. Betul. So basically kita akan ada assumption that saya punya andai-andai tak tahu orang lain yang benda tu linear. So when I started my business, of course one of the things yang bila I go straight to the point kejatuhan,
to be frank, saya pernah sampai tahap isu depression. Cakap ahli LPU yang ada depression kan. Tapi tugas sekarang I don't have depression now. But you are very positive sekarang. It's yes, like so bright of you now. Yes, yeah. I'm always positive. Tapi nak kata apa, the thing is that I have went through anxiety. I have went through depression. Clinical, in fact. So nak kata apa, because when business kita bina, dia terlampau laju. Salah satu, dia ada dua cara nak buat business. When you talk about retail business or business yang bukan berdasarkan contracts. Salah satu cara adalah kita buat bisnes di mana dia cepat berkembang, dia viral, kemudian dia naik, lepas tu dia turun. So kita kena sustain je lah, macam kita buat fashion lah. Another business is where dia macam linear tadi, dia slow tapi dia build up, dia makin lama makin kuat. So sustain lah. We have to actually choose nak buat bisnes mana. Kebanyakan orang start bisnes, including myself, kita tak membezakan antara dua benda tu. Maksudnya buat bisnes kita tengok okay, ada peluang, buat bisnes plan cantik, tapi we've never asked apakah sebenarnya metodologi bisnes kita, adakah dia jenis yang dia akan viral lepas tu dia good job ataupun dia macam ni. Okay, so basically when I started Burger Bakar Abang Ben, kan, Abang Ben is a very famous brand during 2012. Orang beratur panjang 1 kilometer. It was a phenomenon. I remember kalau masuk dalam mana-mana radio, TV tu semua masuk, semua sapu lah. Memang semua kejar, semua masuk kan. So celebrity lah in a way at that time. At that time Facebook tak ada orang pakai. So saya pakai Facebook ads. I was the first. So zaman tu orang tanya, how do you get a lot of customers? Cakap, you boleh bayangkan macam ada satu shopping mall, ada orang ramai, tapi tak ada kedai, saya seorang je. Sebab masa time tu saya saja yang membayar Facebook ads. Yelah, like blue ocean strategy kan. It's a blue ocean strategy, yes. Dia macam zaman TikTok, tak ada orang lagi pakai TikTok, and you actively use TikTok. So I utilize that. So business tu meletup very very well. Kita in fact in a matter of 2 years, kita from zero, kita jadi 25 outlets. And when I say outlets, it means that kita ada restoran yang berfranchise. Kita dah jadi franchisor berdaftar bawah KPD NKK. Ada sijil halal, kita ada GMP, kita ada central kitchen yang telah bertukar menjadi kilang. So nak kata apa, so we are a manufacturing arm. At that time pun saya managed to even buy a restaurant konsep lain, which is a steakhouse yang saya start kawan dengan partner lain, tapi saya beli balik. Nama dia Toowoomba Steakhouse. At that time orang suka pilih daging, lepas tu masak daging. So I was very much into that. At the same time pun saya masuk Cradle Fund. So we with another partner, we got tag punya business, kita buat point of sale yang macam cash register tu, spesifik untuk detect kecurian. If the workers not kalau terambil, kalau contoh macam kita charge orang tapi tak ambil receipt. Receipt tak bagi receipt customer, tapi duit tu masuk dalam dia. Atau dia tekan butang refund tapi nampak kurang, tapi masuk duit dia. So ada banyak, kita identify there are more than 8 to 10 methods of actually taking the money from the cash register. So we design it that way. So dapat Cradle Fund, daripada Cradle Fund 150,000 grant. Then we got Mosty Fund, R&D untuk commercialize that thing, that was 500,000. So you can see there was a lot of things going on, right? Yes. Tapi to make the story nice is that not interesting. And then 2014, our sales for the Abang Ben decreased by 70%. Yeah, so what happens is that when it decreased 70%, masa time tu saya punya staff, saya ada 129 staff, 129 macam ni semua. You boleh bayangkan bila dia puncut 70%. Nak bayar macam mana nak bayar macam mana, all the financing semua. So Aida at that time, nak kata apa, saya tak boleh galas. Saya ingat lagi, nak kata apa, saya akan makan pukul 2.30 untuk lunch. Sebab masa time tu nasi campur dia nak habis-habis, so saya dapat harga murah, saya dapat RM1.50 yang makcik tu. Lepas tu anak saya baru lahir that time, 2014. Susu pun saya pakai coin. Coin untuk beli susu. So, but you still creative on managing the problem, you know. My head was out. It was creative, but my head was out. I remember my PA at that time. Kita boleh bayar gaji orang, tapi kita tak boleh bayar gaji kita sendiri. Betul. So nak kata apa, what happened was masa time tu my PA cakap,
Bos tengok muka bos pun, orang kat sini lagi risau. Bos balik bagi her name was Noraizan, Kak Noh. Dia cakap bagi Kak Noh handle, and she handled it for 1 month plus. Masa time tu saya memang dah out. We talk about depression. Depression ni dia lain daripada anxiety tau. Depression is, in my opinion, saya punya pendapat, adalah one step before schizophrenia. Of course, we can debate the medical terms, but this is an experience by the one that go through it lah. Depression tema dia adalah hopeless. When there's no hope. So when there's no hope, there's no hope. Maksudnya, why should you live your life when there's no hope? It's like a full stop. It's more than full stop. You should end your life. So nak kata apa, when you talk about anxiety, is one step below that. Anxiety ni dia adalah helpless. Kita tidak berupaya. Maksudnya kita nak buat sesuatu tapi kita boleh mendapatkan sesuatu tapi kita masih rasa resah. Tidak berupaya melakukan sesuatu. Tapi it's not to the degree of hopelessness. Hopelessness is when depression. Sebab tu one thing yang saya pernah I did a post masa zaman COVID. Dia viral lah sampai 2,500 share. Was from my own page. I talk about banyak orang cakap pasal orang cakap masa COVID kan, depression, nak bunuh diri kan. Betul. So salah satu thing that is very very teruk untuk didengari kepada orang yang tengah ada depression is that bila cakap kenapa you nak bunuh diri, tak ingat Allah nanti masuk neraka. Betul. That is a very bad advice. Sebab what happen is that if you really understand the nature of someone at that point, dia sedang hopeless. Bila you cakap dia masuk neraka, lagi dia rasa hopeless. Dia macam lagi dia bunuh diri. so statement yang tak membantu tu. Yeah, exactly. Statement yang sangat tak membantu. So I used to say macam if you don't know how to support someone who's having a depression, either you be quiet ataupun you listen. Listen doesn't mean you talk. Listen means you bagi dia didengari. Dia rasa macam ada support group. Betul. Okay. Yeah. So how do I get out from that? I told myself that I look at my daughter, I look at my wife. I told myself that this is not what it should be. This is not what I want. So I fought through it. So I decided I tak nak bergantung pada whatever medicine there is. And I really find ways. And sekarang ni dalam otak saya memang ada more than 30 over techniques to counter. Wow. So nak kata apa, I have a friend. Ni baru one of my staff juga. Nak kata apa, ada issues. And sekejap je tiba-tiba dia. Lepas tu dia cakap kat saya, dia kata, why is it that saya pergi therapist, saya pergi doktor for years, tapi when I talk to you boss, bila bagi tahu sikit je, and then I dapat recover. Dan saya cakap, well, it's not that I'm a doctor. I can't treat you. But I talk from experience. I can know when, contoh macam kita ada excess baggage. Dia macam ibarat you pergi, orang yang ada depression dengan anxiety ni, dia ibarat macam orang pergi airport ada satu luggage. Luggage dia ada 16. Oh yes, overflow. Sebab dia banyak, bukan overflow, dia banyak bebanan. Banyak bebanan. So it stems from you tak boleh forgive, you don't learn yet how to forgive, you don't learn how to appreciate. Bila cakap bersyukur, cakap what do you mean? You kata I tak bersyukur. Bukan. It means that the technique of bersyukur di mana kita sebenarnya boleh melihat benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tak appreciate. Ini macam contoh bernafas. Kita tak pernah cakap thank you and we can say thank you. That's when we get to see a lot of good things happening, menyebabkan kita ada positive vibe. And why this is important for usahawan is this. Usahawan cabaran hidup dia terlampau teruk. Dia akan sentiasa mengalami a lot of things that is uncertain sebab dia pilih jalan ni. Jadi dia punya mental tak boleh koyak. Betul. Jadi dia kena bukan tengok positive thinking, tetapi dia kena understand when negative thoughts come. Dia kena tahu cara supaya dia boleh convert negative thoughts kepada positif yang dia boleh gunakan untuk dia punya advantage. So you have to look at negative thoughts as a way to get what you want. So it's different. So kalau kita cakap tentang a normal punya kind of recovery for depression, is different. Tapi kalau you usahawan, you tak boleh. Kalau you are not usahawan, mungkin you tengok pada, okay, I want to clear my negative thoughts, I want to convert it into something positive narrative, and then I want to go on with my life, you know, and I want to have a happy life. Tapi sebagai seorang usahawan, you kena belajar the art of taking negative thoughts, convert it untuk your advantage.
Oh yes, it should be clear. Sebab dia tak akan koyak. So that's how I managed to get back up. So I tak pernah cerita dia. I think kalau dah cakap kat UPM ni dah satu UPM lah, mungkin kalau tengok tahulah. Yang I pernah go into that kind of we should viral actually benda-benda ni actually, because depression, anxiety actually sekarang, mungkin masa zaman dulu kita tak perasan benda ni. Kita tak perasan we building our inner child and all benda-benda tu kita tak berbicara sebab ibu bapa kita rasa kita normal selagi kita tak melakukan perkara di luar tabi'i, maka masih normal. So sekarang ini makin masyarakat makin cakna tentang kesihatan mental. I can add to that. Actually, nak kata apa, it's not the fault of the kita punya parents. It's just that at that time the exposure about psychology impact is different. So betul. Macam nak kata apa, the thing is that kalau kita ni contoh anak lelaki, the stereotype is that kalau ada isu kau telan lah, you betul. go on. Which is beneficial if you were joining a certain kind of career. I'm not going to say what career that is, but I know what career it is because my partner is that. So dia macam kalau ada isu, you telan jalan. So tak apa, I cakap dia no problem. Tapi the moment ada benda paling koyak, kau paling koyak. So tapi when it comes to nak kata apa, sekarang ni we have the world that is uncertain. Betul. We have to learn the art of managing uncertainty. Oh yes. Not outside, but in our mind. So there is this proverb yang saya paling suka. We are hurt more in imagination than reality. Yes, agree. Saya setuju yang itu. So that's where I can kupas lah panjang. Tapi that's how I get out from it lah. But the way you manage to get out from that state is really inspiring, Cik Sabrie. Sebab kalau ikutkan sekarang ni mostly our students, mungkin adik-adik pun ada self-diagnose. Your own self-diagnose based on sharing daripada orang dan sebagainya. But if you really need help, please do so. Kita ada bahagian counselling, kita ada pakar-pakar yang boleh membantu. Okay, baik Cik Sabrie. Saya sebenarnya daripada pelbagai perniagaan yang Cik Sabrie just mention just now, saya tertarik dengan burger bakar Abang Ben. Sebab di sepanjang hidup saya pernah merasa, dan it is phenomenal because dia memberikan option yang sangat menyegarkan daripada burger Ramli. I'm not saying Ramli itu tak bagus, tidak. Tapi dia option lain yang kita dapat daging, this is fresh, this is really daging ayam tau, daging kita boleh makan, bukan daging kita proses, dilicinkan dan sebagainya. So saya nak tanya, di manakah Abang Ben sekarang? Macam tu. Sebab adakah masih available untuk kami membeli? Macam tu. Saya nak bertanya begitu sebab saya merindui sebenarnya daging bakar. Ada yang mimik, ada bisnes yang mimik the way that the business did, but masih I think the sauce is special sikit lah daripada yang sauce lain. Well, maybe one day I have to cook for you and your husband, or maybe dekat orang UPM kot. Boleh. Kami sangat alukan. Dia baru jadi burger, betul. My own punya burger kan. Abang Ben. I think, thank you Pn Aida. I think you've been very respectful on answering that question. I think what you're trying to ask me is that last time benda tu kita nampak, sekarang ni kita kurang nampak kan. So nak kata apa, basically Abang Ben ni, when I started, it was very much about the trend masa zaman tu. Kalau kita, ni I bagi tips business lah. Siapa yang nak dengar and want to utilize it, you are free to utilize it. Bila kita start business yang nak viral, dia ada 3 kunci. Okay. So kalau kita memenuhi 3 kunci ni, selalunya dia akan viral. First is that kita kena, first kunci adalah product in demand. Kita kena create a product in demand, yang maksudnya produk yang orang nak. Yang orang nak lah. Kemudian kita kena buat differentiation in demand, perbezaan yang dimahukan. Macam mana tu? Bukan perbezaan yang macam kita cakap, nampak macam ni kita buat ada perbezaan lah kan, mark ni kita letak logo kat sini. No, not that. Dia kena buat perbezaan yang dimahukan. Saya akan kupas lepas ni. Okay. Yang ketiga adalah kita kena ada ekspresi kepada kemahuan yang dimahukan. Ekspresi. Mungkin falsafah tu tinggi untuk saya. So saya guna bahasa yang senang faham. Okay, contoh, produk yang orang nak paling banyak burger. Betul. Simple. Perbezaan yang paling banyak orang nak adalah sesuatu masa adalah cheese. Betul? Betul. Betul lah. So kita burger campur cheese. Kalau jual burger je, tapi orang mungkin tak beli dengan you sebab orang tak kenal you. Tapi buat burger dengan cheese, mungkin dia punya
kebarangkalian untuk orang beli dah naik lagi kan. Yang terakhir tu sebenarnya yang pelengkapnya menyebabkan benda tu viral adalah ekspresi. Contoh ada orang buat cheese tapi ekspresi yang masa zaman tu yang orang nak adalah cheese tu boleh tarik panjang macam ni. Bila you gabungkan semua elemen tu, and then you put it into the art, into social media, TikTok or whatnot, then it starts to go viral. Permintaan tentang produk yang customer nak, perbezaan yang diorang nak dan ekspresi yang dia nak berubah sangat laju. Jadi apabila kita main game ni, dia bagus untuk support marketing, tetapi kalau kita jadikan dia sebagai satu main punya metodologi untuk kita cakap that is a successful business, you are going to have a very tough time. Sebab nanti sekejap lagi bila perbezaan yang diminta tu dah tak nak panjang dah. Dia kata dah bosan nak tengok cheese, nak makan benda lain pula. Then your business akan start to drop. You akan lose the advantage. So basically that was what happened to Abang Ben when you asked me that question just now. Abang Ben, dia keep on coming up with new viral things. Sebab I know the formula. So basically kita start dengan ni, lepas tu buat cheese, lepas tu kita ada buat talam ikan bakar, kita ada buat sotong. So we just know and then we can just repeat it just like clockwork. Tapi there comes a time that saya pun dah question diri saya macam until when do we want to play this game? I would rather play a business where it is more sustainable. Rasa dah tua kot. Teruk lah kan. Kalau masa muda dulu kan kita nak show the world that we are right. Darah muda tu kan. Betul. Darah muda kita nak cakap yang kita ni dah sampai di sini. Tapi when we talk about, I don't know lah kan, that at this age, so nak kata apa, taklah tua pun, late 30s kan. So nak kata apa, muda lagi late 30s Cik Sabrie. Cakap pasal sustain kan. I think because went through it, I saw my friends as well. So basically what happened is that Abang Ben, I have decided to actually one of my part-timers sejak zaman saya start 2012, dia dah jadi saya punya CEO sekarang, dia naik through the ranks, and then I get him to lead the business while I go into AI. That's why yang ada yang peopleworks.ai. So peopleworks.ai is in my opinion a business that is built on sustain, sebab dia adalah satu HR department secara maya yang dikuasakan oleh AI, automation and robot process automation. Okay, what does it mean is that usahawan punya isu, first challenge adalah sales. Yes. Second adalah people related, manusia. Jadi kita solvekan masalah manusia tu. Itu je. Very simple. We solve that. So nak kata apa, that's where we get subscription month by month. So nak kata apa, I transition lah kot into I punya focus lah. Abang pun is still a part of me. Tapi I focus more on people works. So that's where Abang Ben is. Abang Ben ada kat Ampang, ada berapa, kita ada 5 ada lagi. Yes, ada. Bolehlah kita pergi. Tapi nak kata apa, the focus is more on the other business now. Okay, thank you Cik Sabrie for help. Saya ada hope balik di mana saya boleh merasa lagi Abang Ben after this. Okay Cik Sabrie, PKP have affected lots of businesses. Betul. Sangat. Even until up to a point many of us raising white flag all over social media, LinkedIn and all. Jadi pada ketika itu, adakah Cik Sabrie, sebab Cik Sabrie dah melalui fasa yang paling geting lah dalam hidup Cik Sabrie sebelum ini. Sebelum COVID. So masa COVID, adakah Cik Sabrie like this is just senang saja nak hadap, ataupun you still have challenges but it's not as tough as before? That's a very interesting question. Thank you. Very good, very critical question. I would say masa zaman COVID tu, I akan cakap macam, it's bad but it's not as bad as what I felt before. Yelah because it was even worse. Bila cakap pasal tak ada duit and then tak boleh nak bayar, so I said, ni siap masa zaman tu ada apa? Ada penjana kan? Ada penjana. So macam, zaman kita jatuh tak ada penjana langsung, kau jana lah diri kau kan. So nak kata apa, I would say that nak kata apa, zaman COVID tu we managed to even increase the sales. We managed to find a way. Okay. Yes, they go the other way around. Macam mana? Sebab makanan first of course boleh berniaga lagi. Betul. Tetapi what we did was that kita change the channel daripada kita 80% of 90% actually kita offline, orang datang kedai. Kita switch to all channel. Kita pegang semua, Grab, Foodpanda semua, everything semua.
So we get the revenue from there. So nak kata apa, it went positive, but it was not easy sebab kita kena cari jalan yang lain. So nak kata apa, I think the natijah yang kat sini adalah macam ni. Masa COVID, semua orang melalui benda yang susah, tetapi apa yang sebenarnya penting adalah nak kata apa, kita kena, ingat tak saya cakap tadi, kita kena menggunakan apa yang kita susah to our advantage. Betul. I believe that Allah ataupun jika bukan agama Islam, Tuhan, dia akan berikan kita satu signal untuk kita bersedia pada masa depan. Jadi ujian yang diberikan, yang kita dapat pada hari ini adalah satu persiapan untuk masa hadapan. Betul. Kalau kita menggunakan dia untuk siap. Tapi kalau kita tengok dia sebagai satu musibah semata-mata, then kita tak boleh mempersiapkan langsung lah. Jadi kita tak akan bersedia untuk musibah seterusnya. Yes, betul. I think that is one of the key point lah sebenarnya. Yes. Ingat tu penonton, adik-adik, sekiranya adik-adik mahu, ini bukan nak mengkukutkan adik-adik yang nak berniaga lepas bergraduat, bukan. But if you are a risk taker, willing to learn and really have a dream to live with, proceed sahaja. Tidak ada yang mustahil. Betul. I think betul. I mean, I should not tone down. I mean, I'm giving a lot of inside stories about what's sad, but I can tell it's not that sad because bila buat business ni, seronok. Betul. It's just that you kena understand dia punya career path dia berbeza. Yes. Jangan koyak. Lepas tu kalau mental tu jenis cepat koyak, belajar untuk tak koyakkan dia. Betul. Sustain it, Yes. maintain the mental health. That is where you can capture the opportunities. Kalau ada musibah datang, you boleh even daripada musibah tu you boleh jadikan dia benda yang betul. Sebab keyword jadi usahawan ni passion. Betul, passion. You have to have a passion of what you like. And second, yang paling penting adalah ujian tu, you tak boleh cepat koyak. Itu je. Belajar untuk cepat koyak. Bahasa sekarang juga tu kan sebenarnya. Belajar jangan cepat koyak sebenarnya. Saya rasa dalam mana-mana alam pekerjaan pun kan Cik Sabrie, sama. Susah juga. Mana-mana pekerjaan pun, even the operation sahaja, even dia bukan management, even kalau management of course lah, lagi banyak risk dia ambil. Kan? Betul. Okay Cik Sabrie, setelah habis saya meneroka Cik Sabrie punya business and also your personal, maybe a little bit of your personal life dan your condition yang that you shared with us just now, I think saya nak tanya soalan selaku alumni. Saya pun alumni juga, tapi as alumni antara alumni lah. Kiranya daripada junior alumni kepada senior alumni sikit. Okay, alright. Okay Cik Sabrie. So our university sekarang ini dalam fasa untuk menggembleng tenaga atau kekuatan alumni kepada universiti semula. So it's like let's coming back to alma mater. Tapi apabila kita memberikan satu kempen atau kita memasarkan package-package sumbangan yang boleh diberikan oleh alumni kepada pelajar, because our pelajar kita ada pelbagai masalah. Ada yang cemerlang tetapi bukan datang daripada keluarga yang senang, ada yang cemerlang tetapi mempunyai kesihatan mental dan sebagainya. Jadi sekiranya sering kali kami mendapat feedback daripada alumni, if we donate, what we can get back? What else that we can get back? Okay. Jadi soalan ini, adakah pada pandangan Cik Sabrie soalan ini relevan ditanya oleh seorang alumni ataupun relevan because dia manusia yang biasa? Jadi macam mana pandangan Cik Sabrie? Yelah manusia kan, bila dia akan ada selfish. Kita bagi something, kita nak something in return. Betul, of course. Very tough question, tapi yelah sebab ni adalah salah satu isu menarik yang I think universiti kita tengok for quite some time kan. Saya rasa ini pun masalah universiti lain juga. Betul, of course. Dia of course I do have my discussions and my opinion. Ni kan cakap betul opinion dia bias sikit sebab kita ni juga ahli LPU. Tak nak nanti saya cakap yang this is our final punya muktamad. Apa yang saya cakap sini adalah pandangan peribadi. Jadi nombor satu adalah kita perlu understand the science of belonging. Yes. So I think it's very important to us this aspect because hari tu saya ada jumpa beberapa daripada saya punya coursemate juga yang have been on very high positions. CFO of a multinational company,
Satu lagi kerja dekat luar and kerja kat States. Then I did ask them macam if you were to come back to our faculty or our university, what would you actually be willing to come? Cakap of course lah kan. Tapi cakap dia how about nak kata apa you contribute actively ke apa? Kata are you asking for funds? Dia cakap dia no, not funds but how you can contribute. Dia kata kat saya dia kata seingat dia masa time dekat universiti dia belajar tetapi dia tak berapa aktif. Dia kata dekat fakulti pun tak kenal orang. So dia pun tak tahu nak jumpa siapa. So cakap don't worry lah kan. I can make introductions. Tapi apa yang saya nampak is this tau. The experience of belonging have to be enhanced. It's not belonging in the sense of output, tapi in the sense of impact. Maksudnya output tu maksudnya kalau kita cakap tentang kita nampak kita buat program dia ada and we have many programs. Saya ingat time kita dulu jadi MPK College kena buat banyak program. Betul. Tapi banyak kan. Sampai sekarang ni pun sama ni MPK masing-masing. So but the question is that those programs, does it, kalau kita tanya betul-betul to the participants, is the impact there? Do they feel that belonging increase? Adakah terasa tak yang betul-betul sayang college? Betul. I think that's a very important question to ask because nak kata apa, if we can enhance belonging, semasa di universiti, bila kita jadi alumni, it's easier to relate back and come back. I'm sure yang mana yang aktif tu sebenarnya dia memang either dia aktif kat universiti ataupun dia aktif kat college. Sebab tu cakap college is the start. You kena protect the college because kita lagi terasa rapat dengan college baru universiti, betul? Ya betul kan? Daripada berbanding fakulti, college is more. Yes, college is very strong. Bukan kata fakulti tak penting, tetapi sebab college tu kita tidur kat situ, makan kat situ. So the memories banyakkannya yang with the friends tu very terpart di situ. So nak kata apa, I think that when it comes to the question that you were asking, when someone akan cakap dia tak kisah untuk even bagi whatever monetary transaction ke apa, jika daripada awal the belonging is strong. So one way yang kita boleh kawal, tak cakap benda kita tak boleh kawal, one way yang kita boleh kawal adalah kita increase the sense of belonging. Enhance through many means. We have to measure and ask back, adakah betul belonging tu tercapai kepada semua graduan sebelum graduan tu keluar. And then bukan nak kata belonging tak tercapai, I mean have to tell this betul-betul tercapai, tetapi we have to have clearer picture so that we can enhance it. And that's when kita bila dia naik jadi position yang tinggi, kita boleh extract from them. Because I think alumni dia terlupa sesuatu. Mungkin kalau ikutkan Universiti Putra Malaysia merupakan mostly antara top 5 universities in Malaysia sebenarnya, dan once we apply to UPM, actually bila UPM membukakan peluang kepada kita, actually we should grateful actually sebenarnya. Alumni kita ramai Pn Aida, you're talking about 150,000 yang on record kan, on record yang kita ada betul-betul kita boleh contact. And one thing that we have to understand is that setiap alumni punya generation mempunyai kehendak berbeza. Betul. Jadi kita tak boleh put a single blanket on initiative. Contoh the ones that in the 70s to 90s at the moment, 80s lah, is very much on nostalgic reconnection, rekindle relationships. That's very important for them. And the demand to get that is yalah through facilities or through facilitation. Tapi when you talk about those in the 90s and you talk about those in Gen Y and you talk about millennials, kalau dia tengah busy bekerja, dia mungkin susah datang. Betul. Tapi dia punya at that time dia punya concern adalah mungkin contohnya macam mana I can get better in my life, career, perut nasi. So if we find a way to design according to that, then we can make ourselves relevant to pull them in. Tapi definitely when they arrive to a position where dia makin senior, dia dah jadi macam what we have with our senior alumni sekarang ni that are very contributive 70-an 80-an, then kita pun nak nostalgic balik. Kita pula nanti nak nostalgic bila kita dah betul. Kita rasa this is my batch pula. Macam I want to come back and I want to contribute. Yeah, definitely. Okay, well, when you said that we have to had the experience of belonging, so that kita ada self belonging yang sangat tinggi, mostly college, there is a phase from UPM
menggabungkan kolej. Macam saya sendiri kolej 11. Soalan panas ni dia bagi. Okey, tak apa. Macam saya kolej bukanlah soalan panas, kita cuba menyelesaikan masalah. Macam saya kolej 11, bila digabungkan kolej 10 jadi kolej 10. So kolej 11 tidak ada, the girls college dah tak ada. Begitu juga dengan K5 dan juga KMR, terutamanya KMR. KMR pun dah tak ada sekarang. But if kita lihat sekarang, punca utama universiti melakukan itu adalah untuk menjimatkan kos pengurusan dan sebagainya dan berharap agar alumni memahami situasi ini. Okay. But ada juga alumni yang tak nak merajuk, tak nak datang sebab tak ada kolej dia dah dekat situ. But how about alumni yang daripada kolej pertanian? Mereka ini yang sepatutnya lebih merajuk daripada kolej yang baru. Sebab the old buildings dah diswastakan. Dah tidak ada, nak masuk kena bayar dah lagi kan. Jadi what is your opinion regarding penggabungan kolej dan menyebabkan alumni merajuk? Adakah selayaknya mereka merajuk sebab manusia ataupun actually they have to move on and meraihkan pelajar yang masih ada mendiami kolej tersebut? I think when it comes to penggabungan college, which happen not when saya benda ni berlaku sebelum saya dilantik sebagai LPU pun. Nak kata apa, of course I wouldn't want to comment further, takut nanti sekali lagi ada some nak kata apa andaian tentang apa, sebab I prefer that to leave it whatever yang mana kita tutur final kat board atau on the vice chancellor. Tapi I do have my opinions as well. Number one is that nak kata apa, saya konsisten satu benda antara output, outcome and impact. I'm an impact based person. So what it means is that at the end apa kita nak capai. Betul. So when you mention about penjimatan college, is that the impact or is it the output? Sebab nak kata impact ni means that contoh bila kita ceritakan tentang ada banyak isu-isu sekarang kita universiti kan, orang cakap tentang universiti ada apa tentang kita punya ranking and cakap macam perlu ranking tak perlu ranking, but at the end what is the impact that the stakeholders tu nak sebenarnya? Adakah dia nak sebenarnya universiti ni adalah satu macam Harvard, or is it where kita ni contribute dan all our research ni semua digunakan dalam masyarakat kan? So at the end impact matters. So I think when it comes to decision making related to college ke apa, we really have to ask ourselves about the impact. Contohnya, adakah impact dia at the end kita nak more money from alumni? I'm being straightforward. Kan? So if we want money, bukannya kita nak minta duit, bukan. Means that do we want more contribution by the alumni? Then basically we have to create strategies yang kondusif kepada menarik alumni itu. Contohnya alumni itu dia mungkin lebih rapat first kat college and then baru universiti. Means that the entry point for engagement is at the college. Yes. So it might be if you look from that kerangka, then we have to balance between, not balance, we have to still achieve the penjimatan objective. Yes. But we also have to achieve the objective of getting engagement. So that the alumni will contribute at the end. So it has to be factored in. So we cannot look at it from a unitary dimension. We have to look at it at multi dimensions. Yes. So bagi alumni yang mana yang mungkin rasa macam alah tak nak datang balik kan. Macam saya cakap tak apa, nasib baik KPZ masih ada, KTP tak ada tak apa lah. Kesian KTP tak apa, nasib baik aku ke KTP, aku KPZ kan. Tapi I think that one of the things that the alumni would also have to ask ourselves is this: if the name changes pun back to where it is before, how far is our contribution? Yes. So it's not a one-way street. It must be two ways. Sebab I don't think I remember sebab saya daripada sekolah saya Victoria Institution. VI. So adalah yang mana St. John kita tak suka saya lah. Kan? Tapi masa saya VI, saya remember when they wanted to change the name, the alumni, because of the alumni, VI tak boleh tukar nama. So what I'm trying to say is that we have to dance together. Yes. If we dance together, then basically whether the name is there or the name is not, that's where it will happen. So the alumni take their part, and also the university take their part.
dan kita akan dapat capai the end result, impact, which is kita nak dapatkan better contribution from the alumni together. Okay, terima kasih Cik Sabrie. I think the answer is safe. Yeah, answer is safe. I have to be not safe. I mean, I have to be not tactful even. I can't make decisions now. Yes. Tapi I do have my reservation. Tapi I can say that Puan Aida, if in my opinion, kalau kita dapatkan college to where it was before, and the contributions are far higher, then I am all for it. I support. And so the impact, if we can measure, if we can say that lepas tu memang kita boleh get more contribution, we can go towards there, engagement gets higher, then why not? Why not? Yes, betul. But your answer is very comprehensive actually. Seriously. Sebab bila mendengar jawapan Cik Sabrie tadi, I can conclude that regardless of change, perubahan yang dibuat oleh universiti adalah untuk universiti. Jadi daripada alumni, you should support the university, because nak tak nak, the common ground, dia bumi yang sama kita pijak adalah UPM. Betul. Dia bukan sini KTP, sini K5, sini K11. But itu yang menyebabkan kita still terpanggil untuk datang, ni masih UPM. Dia sama juga. Dia boleh jadi point of engagement Puan Aida. I mean, kita tahu that kalau kita punya semangat college tu menebal. Betul. Betul lah kan? So saya kita pun sama aktif kan? Saya aktif kan? So nak kata apa kita tebal. Tapi by convention, I'm an MPP, you also an MPP. Yes. Kita punya tebal tu dekat UPM Mekot juga. Betul. Sebab kita dah jadi MPP. Tapi what of the person yang dia tak ada that contribution macam MPP contohnya. That dia punya relationship memory dalam dia punya mind is very much dekat the college. So they will be very much kepada college. And so if that is the way for us to get better engagement, then of course the entry point logically is from the college. Betul. The entry point should be college. So it have to be detailed. We have to see what we want at the end. We cannot just look at ini output. Betul. You have to look at it what you want at the end. Betul. Okay, terima kasih Cik Sabrie atas sesi kejap pejam celik sebenarnya dah sejam dah sebenarnya kami berborak ni, because the question and answers are really insightful, I can say. It's dia membuka mata saya, dan juga soalan-soalan saya berikan kepada Cik Sabrie mungkin niatnya daripada saya juga sengaja, tapi because saya nak tahu Cik Sabrie ini macam mana Cik Sabrie melalui satu perkara itu yang dengan sangat until in front of us sekarang, adik-adik tuan puan, seperti tidak ada masalah. Boleh saya cakap macam tu. Cik Sabrie ni sebenarnya tidak ada masalah. Tapi apa-apa pun Cik Sabrie, terima kasih. Kami dari Pusat Perubahan Alumni sangat mensyukuri kehadiran Cik Sabrie pada hari ini, dan terima kasih kerana sudi menjawab setiap jawapan kami dengan ikhlas dan tulus. Dan sangat memberikan impak dan juga kesan kepada mereka-mereka yang mendengar, mungkin baru nak start up bisnes, baru ataupun kebetulan mereka adik-adik yang melihat ini ada tanda-tanda kesihatan mental yang agak serius, tapi baru orang kata baru perasan, ada rupanya. Okay, and mereka boleh berasa they are not alone in there. So, and also for mental health patients, it's not the end for them to succeed as you. I can say that. Dan terima kasih Cik Sabrie. Semoga segala perkongsian daripada Cik Sabrie pada hari ini memberikan pahala yang berterusan, juga manfaat kepada para penonton yang melihat dan menyaksikan program kami pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami selama 1 jam. Dan mendengar leteran kami bersama walaupun berdua sahaja. Jadi semoga kita berjumpa di lain masa dan di lain hari. Assalamualaikum dan terima kasih.